दो कॉमेडियन प्रेसिडेंट्स बन जाएं तो दुनिया को डार्क कॉमेडी के लिए तैयार रहना ही चाहिए। जो काम पाकिस्तान और इंडिया वाघा बॉर्डर पर करते हैं, अमेरिका ने व्हाइट हाउस के अंदर करके दिखा दिया। दो ताकतवर अहमकों के दरमियान एक बेचारा फंस जाए तो बुरा फंसता। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ज़ेलेंस्की को उनके ऑफिशियल्स ने बार बार समझाया कि ट्रम्प टीम आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगी, लेकिन आपने गुस्से में नहीं। ज़ेलेंस्की जल्द ही समझ गए कि अब तारीख उन्हें इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से याद रखेगी। यूरोपियन फॉरेन पॉलिसी की टॉप ऑफिशियल के मुताबिक फ्री वर्ल्ड को अब एक नया लीडर चाहिए। अमेरिकन गारंटी एक्सपायर हो चुकी है। रशिया में एक जश्न है और साबिक रूसी सदर ज़ेलेंस्की को पिग और ट्रम्प को पिग्स को दड़बे में बंद करने वाला कह रहे हैं। रूस को सोवियत रूस टूटने के बाद सबसे बड़ी अगर कोई फतह मिली है तो वो यही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इससे कम घटिया इकदाम और क्या होगा कि आप एक कमजोर शख्स की मदद करके उससे बार बार शुक्रिया का और माफी का मुतालबा भी कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में खाना तैयार था, लेकिन यूक्रेन की भूखी प्यासी टीम को मार्को रूबियो से कहलवा दिया गया कि आप ऐसे ही जा सकते हैं। कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल वड़ाइच। ऐसी हिस्ट्री मेकिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दिहाइयों याद रखी जाए, जो दोस्तों को शर्मिंदा और दुश्मनों को जश्न मनाने पर मजबूर कर दे, आपने कम ही देखी होगी। कम से कम मैंने उन 10 सालों में भी, जब मैं एक्सप्रेस न्यूज़ में इंटरनेशनल अफेयर्स को डील करता था, तब भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं देखी। हालांकि पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, सऊदी अरब और तुर्की, इसराइल ऑफिशियल्स की स्टेट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ऐसी तो कभी नहीं होती जो कि अभी 28 फरवरी को अमेरिका और यूक्रेन की हुई है, और बदकिस्मती से आपने और हमने एंजॉय की है। डोनाल्ड ट्रंप को अपने महबूब, मोस्ट फेवरेट वायरल क्लिप्स इससे मिले हैं और वो शायद इससे ज़्यादा कुछ चाहते भी नहीं थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहानी इसके शुरू होने से पहले ही शुरू होती है, जिसमें यूक्रेन की टीम प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को, अपने सदर को बार बार बताती है कि डोनाल्ड ट्रंप और खुसूसन उनका खुशामदी टोला आपको गुस्सा दिलाएगा, लेकिन आपने मिनरल डील्स के इर्द गिर्द के अलावा और कोई बात नहीं करनी। ज़ेलेंस्की ने इस पर कायम रहने की पूरी कोशिश भी की होगी, लेकिन जब ट्रेन पटरी से उतरी तो सारी दुनिया ने देखा कि एक बहुत छोटे से हारे हुए मुल्क यूक्रेन का प्रेसिडेंट किस दिलेरी से फिर 3 बुलीज का मुकाबला कर रहा था। हम आपको पूरी कहानी सुनाते हैं। 28 फरवरी को दोपहर 1 बजे के करीब व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को एक डील के लिए दरअसल बुलाया था। डील के नुकात पर बहस से पहले व्हाइट हाउस में एक ओपन मीडिया ब्रीफिंग हुई। ओवल ऑफिस में होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप की पूरी बटरिंग टीम मौजूद थी, और आप जहन में रखें कि डोनाल्ड ट्रंप 45 दिन से अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं, और इस दौरान उन्होंने जिस एक शख्स से सबसे ज़्यादा फ़ोन पर बात की है, जिसका सबसे ज़्यादा नाम लिया है, वो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। 90 मिनट की एक फ़ोन कॉल से लेकर इमोजीज वाले मैसेजेस के तबादले तक की बातें मीडिया में। फिर डोनाल्ड ट्रंप इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार कह चुके हैं कि वो पुतिन के साथ बेशुमार मरतबा बात कर चुके हैं, राब्ते में हैं, और आखिरी मरतबा कब बात की थी ये वो नहीं बताएंगे। इन दोनों में एक रिलेशनशिप वाइब साफ दिखाई दे रही है। तो बहरहाल इस सूरत हाल में पूरी दुनिया समझ रही है, और डोनाल्ड ट्रंप साफ बता भी चुके हैं कि वो ये जंग यूक्रेन को कोई फेस सेविंग दिए बगैर ही बंद करवाने में जल्दी कर रहे हैं। सो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को बुलाने का पहला मकसद तो ये था कि रशियन प्रेसिडेंट के साथ पिछले कई हफ्तों में जो भी बातचीत हुई है उस पर इन्हें एतमाद में लिया जाए या मानने पर मजबूर कर दिया जाए। दूसरा मकसद ज़ेलेंस्की को इनवाइट करने का ये था कि वो अपने रेयर अर्थ मिनरल्स को अमेरिका के हवाले करें और बदले में कुछ सिक्योरिटी गारंटीज के लिए बातचीत शुरू करें, क्योंकि अमेरिका अब इसी शर्त पर अपने पुराने साथी को सिक्योरिटी गारंटीज देने के लिए तैयार हुआ है अगर वो इसे अपनी कीमती मादनियात लिथियम, ग्रेफाइट, टाइटेनियम और सीरियम वगैरह पर अमेरिका का इख्तियार तस्लीम कर लें। वैसे दोस्तों, इसे कॉलोनियलिज्म कहते हैं कि आप किसी मुल्क के वसाइल पर कब्जा कर लें और उसके लिए कोई उसे इस तरह की डील भी ना दें जो बहुत आबरूमंदाना हो। लेकिन शायद अब कॉलोनियलिज्म डील के लफ्ज़ में छुपी हुई एक नई हकीकत है। तो खैर, ये दोनों मामलात थे जिनके लिए ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस बुलाया गया था। हाँ, ये भी आप याद रखें कि इससे चंद दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी 250 अल्फाज की महदूद वोकैबुलरी को इस्तेमाल करते हुए ज़ेलेंस्की को नाकाम कॉमेडियन और डिक्टेटर कहा था, जबकि अमेरिकन ऑफिशियल पॉलिसी में पुतिन रशिया के सदर डिक्टेटर हैं और ज़ेलेंस्की डेमोक्रेटिक लीडर हैं जिन्होंने जंग के दिनों में ऑफिशियली मार्शल लॉ लगाया है, जैसा कि बरतानिया ने वर्ल्ड वॉर के दौरान किया था। मगर ट्रंप की तरफ से उन्हें कॉमेडियन और डिक्टेटर इसलिए कहा जा रहा है कि वो ज़ेलेंस्की को पसंद ही नहीं करते। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप जैसे इंसान ताकतवर की दोस्ती और कमज़ोर की झुकी हुई गर्दन ही को पसंद करते हैं। तो इसी माहौल में डोनाल्ड ट्रंप, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और मार्को रूबियो और बाकी टीम के साथ प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की मुलाकात शुरू होती है।
शुरू में ही वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने अपने बॉस ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा कि डिप्लोमेसी के जरिए यूक्रेन रशिया जंग रुकवाई जा सकती है और हमारे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वो वाहिद इंसान हैं दुनिया में जो ये कर सकते हैं और ये अजीम सर्विस वो आपको मुहैया कर रहे हैं। इनसे पहले एक और प्रेसिडेंट थे जो बातें तो बहुत करते थे लेकिन उनके एक्शंस सिफर थे, ये उन्होंने कहा। उन्होंने यूक्रेन पर भी इनडायरेक्ट तंज किया कि जंग के बजाय अगर रूस को आप लोग एंगेज करते तो शायद ये जंग होती ही नहीं। यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में माहौल ख़राब होना शुरू हुआ। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने वाइस प्रेसिडेंट से छोटा सा सवाल पूछ लिया कि व्हाट काइंड ऑफ डिप्लोमेसी, आप ज़रा बताइए हम किस किस्म की डिप्लोमेसी करके जंग रोक सकते थे। अब जाहिर है इसका जवाब तो डोनाल्ड ट्रंप के पास नहीं था, उनके नायब के पास कहाँ से आता। उन्होंने एक भौंडा सा जवाब दिया कि ऐसी डिप्लोमेसी जिससे जंग ना हो। इस पर ज़ेलेंस्की ने सोचा होगा कि अब ट्यूशन पढ़ाने का वक्त आ गया है। वो आगे झुके और कुछ दूर बैठे जेडी वैंस से कहा कि देखो मिस्टर वैंस, 2014 से 22 तक 8 साल में रूस के साथ हम डिप्लोमेसी ही तो कर रहे थे। इस दौरान अमेरिका में बाराक ओबामा प्रेसिडेंट रहे, फिर डोनाल्ड ट्रंप आए और फिर जो बाइडन आए, लेकिन किसी भी वक्त हम पर हमले बंद नहीं हुए। हमने क्रीमिया खो दिया, ईस्टर्न पार्ट खो दिया और अब 4 बड़े रीजन्स रूस के कब्जे में हैं। लेकिन उन 8 बरसों में हमारे लीडर्स ने और एक बार मैंने खुद प्रेसिडेंट प्यूटन से सीज फायर पीस डील साइन की थी, लेकिन प्यूटन इस पर कायम नहीं रहे और इस दौरान 3 अमेरिकी प्रेसिडेंट्स ये सब होता देख रहे थे। सो ऐसा नहीं कि हमने बातचीत नहीं की, डिप्लोमेसी नहीं की। मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट, आप बताएं आप किस किस्म की डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं जो हमने नहीं की और हमें करनी चाहिए थी। इसका भी वाइस प्रेसिडेंट के पास अब भला क्या जवाब होता। उन्होंने सस्ते न्यूज़ शोज़ वाला ड्रामा किया और कहना शुरू किया कि आप अमेरिकी मीडिया के सामने अमेरिकी कौम और हमारे प्रेसिडेंट की तौहीन कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि आपका मुल्क तबाह नहीं हो रहा? क्या आप ज़बरदस्ती अपने लोगों को फ़ौज में भर्ती नहीं कर रहे? क्या आप प्रोपेगेंडा का सहारा नहीं ले रहे जंग के बारे में? ज़ेलेंस्की ने दोबारा पूछा, मिस्टर वैंस आप बताएं आप कब यूक्रेन आए थे? आपने कब देखा कि वहाँ ऐसा हो रहा है? कैसे पता चला आपको ये सब कुछ? यहाँ से मीटिंग का टेम्परेचर और बढ़ने लगा। यूक्रेनियन एम्बेसडर ने सर पकड़ लिया और फिर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बेचारी सर थामे बैठी रही। तो खैर वाइस प्रेसिडेंट ने जवाबन कहा, मैंने टीवी पर देखा है और अच्छा आप बताएं आप हमारे मुल्क में आकर हमें लेक्चर भला कैसे दे सकते हैं, और उस प्रेसिडेंट को जो जंग बंद करवाने के लिए आपकी मदद करना चाहता है उसको आप उस प्रेसिडेंट का एक मरतबा भी शुक्रिया अदा करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्यों? अच्छा चलें छोड़ें, सिर्फ ये बता दें क्या आपके मुल्क में प्रॉब्लम्स नहीं हैं? ज़ेलेंस्की ने उल्टा सवाल कर दिया कि क्या जंग के दौरान प्रॉब्लम्स नहीं होते क्या? जो भी मुल्क जंग में होगा उसे लाजमी मसाइल का सामना तो करना होगा। आज हमें है, हो सकता है कल आपको भी ऐसे मसाइल का सामना करना पड़े। अभी आपके और यूरोप के दरमियान बहुत बड़ा समंदर हायल है, लेकिन ये मसाइल किसी वक्त आपको भी महसूस होंगे, देख लीजिएगा। अब ये वो पॉइंट था जहां डोनाल्ड ट्रंप ने माइक पकड़ लिया कि कहीं वो शो से आउट ही ना हो जाएं और कल सारे वायरल क्लिप्स वाइस प्रेसिडेंट के ही हों और उनके ना। उन्होंने ज़ेलेंस्की को लाइव खरी खरी सुनाना शुरू कर दी। ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लिप्स बनवाने के लिए उन्होंने और तरह से बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, तुम हमारे मुल्क और हमारे बारे में कुछ नहीं जानते, तुम कौन होते हो हमें डिक्टेट करने वाले कि हम कब कैसा महसूस करेंगे? हमें पता है हमने कब कैसा महसूस करना है। अब साथियों यहाँ से दोनों प्रेसिडेंट्स ने एक दूसरे की बात काटते हुए एक दूसरे पर चढ़ाई के अंदाज में बोलना शुरू कर दिया, जिसमें जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप की आवाज़ और अल्फाज बुलंद थे। डोनाल्ड ट्रंप ज़ेलेंस्की को मुसलसल कह रहे थे कि तुम्हारे पास खेलने को अब कोई कार्ड नहीं बचा, सिर्फ हमारी बात मानने पर ही तुम्हारी पोजीशन थोड़ी सी मजबूत हो सकती है, हम ही तुम्हारा वाहिद और आखिरी कार्ड है। ज़ेलेंस्की इसके जवाब में कहने लगे कि मैं कार्ड खेलने नहीं आया, मैं बहुत सीरियस हूँ। बाय द वे ये बात कई बार यूरोपियन प्रेसिडेंट्स भी डोनाल्ड ट्रंप को ओवर द पीरियड कह चुके हैं और ये बात अब उनके लिए एक चिढ़ बन चुकी है। जैसा कि 2019 में नाटो समिट में फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन के सामने जब कुछ ऐसी ही अहमकाना गुफ्तगू डोनाल्ड ट्रंप ने की थी तो उन्होंने कुछ देर खामोशी से ये गुफ्तगू सुनी और उसके बाद कहा, लेट्स बी सीरियस मिस्टर प्रेसिडेंट, मतलब सर अब मजाक का वक्त ख़त्म, कुछ सीरियस बात भी कर लेते हैं। तो इसी तरह जब ज़ेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि मुझे कार्ड ना होने का ताना मत दे, मैं कार्ड नहीं खेल रहा, मैं तो सीरियस बात करने आया हूँ, तो डोनाल्ड ट्रंप की आवाज़ और भी ऊपर उठ गई। वो जो थोड़ा बहुत डिप्लोमेटिक माइंड अप्लाई कर रहे थे उसे भी उन्होंने साइड पर रख दिया और ज़ेलेंस्की को कहना शुरू किया कि तुम गैम्बलिंग कर रहे हो, तुम जुआरी हो, तुम करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो और तुम थर्ड वर्ल्ड वॉर का जुआ खेल रहे हो, तुम दुनिया को तबाही की तरफ ले जा रहे हो। ज़ेलेंस्की अब तक यकीनन समझ चुके थे कि मीटिंग और अमेरिका का दौरा तो हो चुका ख़त्म। अब इस बाकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी होगा तारीख उन्हें इसी के हिसाब से आइंदा याद रखेगी। सो उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के बोलने और धमकियों के दरमियान में 2 बार कहा, आप इतना ऊंचा क्यों बोल रहे हैं? इतना ऊंचा बोलने की ज़रूरत क्या है? मुझे इसलिए बुलाया है आपने।
اتنے میں ڈی جے وینس کو بھی خیال آیا کہ اسے بھی زولنسکی کی بیشنگ میں کچھ حصہ تو ڈالنا چاہیے، کیونکہ باس تو کئی منٹ کی ریلز کا کنٹینٹ دے بھی چکے ہیں، سو اب میری باری ہے۔ انہوں نے ایک اچھوتی منطق نکالی، زولنسکی سے پوچھنے لگے کیا تم نے کبھی ایک بار بھی ہمارا شکریہ ادا کیا ہے؟ زولنسکی نے کہا کئی بار بار امریکی مدد کرنے پر میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ لیکن بیچارہ زولنسکی نہیں سمجھ رہا تھا کہ ٹرمپ پریزیڈنسی آئسولیشن میں کام کر رہی ہے۔ وہ اپنے سے پہلے اور بعد کے الیکٹڈ پریزیڈنٹس کو بھی امریکی نمائندہ نہیں سمجھتے۔ وہ امریکہ کو تھینک یو کہنے کا مطلب یہ نہیں لے رہے کہ امریکن قوم کا شکریہ، بلکہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کا تھینک یو کہنے پر پوچھ رہے ہیں۔ ہاں، چند لمحوں میں بیچارے مسکین زولنسکی کو یہ بات سمجھ آ گئی، تو انہوں نے بے بسی سے کہا کہ وہ پریزیڈنٹس جن کا میں نے شکریہ ادا کیا تھا، امریکہ نے ہی ان کو منتخب کیا تھا، اور میں اب ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ لیکن ایک بار پھر وائس پریزیڈنٹ نے ایک نان سینس الزام لگایا اور بات کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے کہا کہ آپ تو ہمارے مخالف صدر کی کیمپین کے لیے پینسلوینیا بھی گئے تھے۔ زولنسکی نے جواب دینے کے بجائے پھر کہا آپ اونچا بولیں گے تو اس سے آپ سچے تھوڑی ہو جائیں گے۔ مطلب وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میں وہاں آیا تو تھا، لیکن وہ ایک دورے پر آیا تھا جس دوران کیمپین چل رہی تھی، کیونکہ امریکہ میں الیکشن ہو رہے تھے، تو جہاں اس وقت کے پریزیڈنٹ نے ان سے ملنا مناسب کیا وہیں ملے۔ اب پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے لڑائی میں پھر چھلانگ لگائی اور کہا نہیں، میرا وائس پریزیڈنٹ اونچا تو نہیں بول رہا، یہ تو اونچا نہیں بول رہا، اور دیکھو زولنسکی، تمہیں پتا ہے تم بہت مشکل میں ہو، اور اس مشکل جنگ سے صرف میں ہی تمہاری مدد کر کے نکال سکتا ہوں۔ یوکرینین پریزیڈنٹ نے کہا مسٹر پریزیڈنٹ، 3 سال پہلے ہم نے اکیلے ہی اپنے ملک کا دفاع شروع کیا تھا، ہم نے یہ جنگ اکیلے لڑنا شروع کی تھی، ہم مشکل میں ہیں، ہمیں پتا ہے، لیکن ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں اور ہم اپنے ملک کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر میٹنگ فل فلیج جاہلوں کی بیٹھک بن چکی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر بولنے لگے تھے۔ سب دیکھ رہے تھے کہ میٹنگ ختم ہو چکی، دورے کا مقصد وفات پا چکا، اور روس میں پریزیڈنٹ پیوٹن کم از کم شیمپین کے گھونٹ لیتے ہوئے ناچ تو ضرور رہے ہوں گے۔ ایسے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر زولنسکی کو ایک جملہ مارا۔ انہوں نے کہا اگر ہم تمہیں ہتھیار نہ دیتے تو تم 2 ہفتے میں جنگ ہار چکے ہوتے، 15 دن میں، 14-15 دن میں۔ اس پر زولنسکی نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کاٹتے ہوئے، ہاتھ نچاتے ہوئے، ہوا میں لہراتے ہوئے کہا 2 ہفتے نہیں، 3 دن میں، اور یہ بات آپ نہیں، آپ سے پہلے پیوٹن کے منہ سے ہم سن چکے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ وہی باتیں کر رہے ہیں جو پیوٹن کہتے ہیں۔ یہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ پر گہرا طنز تھا، کیونکہ انہیں کئی ماہ سے انٹرنیشنل میڈیا اور ان کا اپنا میڈیا یہی کہہ رہا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ پیوٹن سے اتنے متاثر ہیں، اتنی محبت میں ہیں کہ وہ انٹرنیشنل سٹیج پر پیوٹن کے الفاظ اور دلائل ہی دہراتے رہتے ہیں۔ زولنسکی نے جب پیوٹن کے 3 دن میں شکست والے جملے کو یاد دلایا تو ڈونلڈ ٹرمپ کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ انہوں نے تھوڑی سی ایڈیٹنگ کی اور کہا 3 دن نہیں، تم اس سے بھی پہلے ہار چکے ہوتے اگر ہم تمہاری مدد نہ کریں، لیکن میں تمہیں ایک بات بتاؤں، جس طرح تم کر رہے ہو ہماری تمہاری بات نہیں بننے والی، کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی اس طرح کے موڈ کے ساتھ۔ پھر اگلے 1.5 منٹ دونوں امریکی پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ زولنسکی پر فل اٹیک جاری رکھنے میں کامیاب رہے، اور اسی اینگل سے انہوں نے اٹیک جاری رکھا کہ تم نے آج تک ہمارا شکریہ ادا کیوں نہیں کیا، کیا وجہ ہے کہ تم ہمارے اسپیشلی ہمارے پریزیڈنٹ کے، اس عظیم پریزیڈنٹ کے تھینکفل کیوں نہیں ہو رہے۔ زولنسکی بار بار تھینک یو کہتے جا رہے تھے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ خاموش نہیں ہو رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے زولنسکی کی باقاعدہ نقلیں اتارنا شروع کر دی۔ Then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I want this. Look, then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I want this. Look. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بہت اچھا ٹی وی بن رہا ہے، بہت خوبصورت ویڈیوز بن رہی ہیں، یعنی یہ لائیو پریس کانفرنس بہت اچھی تفریح ہے جو امریکنز کو دیکھنے کو ملی ہے، اور میں جان بوجھ کے اس کو کھینچ رہا ہوں، اس کو لمبا ہونے دے رہا ہوں، سب کو پتہ چلنا چاہیے کیا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہیں اچانک یاد آیا کہ ان کے 45 دن میں یوکرین کو جیویلین میزائلز بھیجے گئے۔ انہوں نے فوراً اس کے ساتھ ایک اور جھوٹ ملایا اور اپنے مخصوص سٹائل میں دونوں ہاتھوں سے لچھا بناتے کھولتے ہوئے کہا اوباما نے تمہیں شیٹس دیں اور میں نے جیولین۔ پھر وہ اس بات کا بار بار مزہ لینے لگے اور ہمیشہ کی طرح اپنے وائرل کلپس کا ٹائٹل خود بتانے لگے، اوباما گیو شیٹس اینڈ ٹرمپ گیو جیولنس، اوباما گیو شیٹس اینڈ ٹرمپ گیو جیولنس، یہی اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے، یہ انہوں نے کہا۔ Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful. دوستو اس ویڈیو کو آپ دوبارہ دیکھیں، اس لائن پر پریزیڈنٹ زولنسکی کا رد عمل دیکھیں، وہ جھرجھری لے رہے تھے۔ اسی پریس کانفرنس میں ایک فاکس نیوز کے ٹرمپین صحافی نے زولنسکی کو یہ کہہ کر بھی شرمندہ کرنے کی کوشش کی کہ آپ ہمارے صدر سے ملنے کے لیے وائٹ ہاؤس آئے ہیں اور سوٹ پہن کر نہیں آئے۔ زولنسکی نے طنزاً اس کو جواب دیا کہ میرا ملک جنگ میں ہے اور جب میں فری ہوں گا اس جنگ سے تو تم سے اچھا سوٹ پہن کر یہاں آیا کروں گا۔
یہ تاریخی پریس کانفرنس جس میں امریکن تاریخ کا بدترین پریزیڈینشیل کنڈکٹ دنیا کو دیکھنے کو ملا تقریباً 40 منٹ سے کچھ اوپر چلی، جس کے آخری 10 منٹ تاریخ ساز تھے۔ اس گرما گرمی کے دوران یوکرین کی امریکن سفیر مسلسل سر پیٹتی نظر آئیں۔ اس ہیوملیٹنگ پریس کانفرنس کے بعد یوکرین اور امریکہ میں یوکرین کے ریئر ارتھ منرلز پر بات چیت ہونا تھی، دونوں کی ٹیمز موجود تھیں، لیکن زیلنسکی سے کہہ دیا گیا کہ وہ وائٹ ہاؤس چھوڑ کر چلے جائیں۔ ان کے لیے کھانا تیار تھا جس میں روز میری چکن تھا اور کئی انگلش ڈشیں تھیں، کھانے کی خوشبوئیں آ رہی تھیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو سے کہہ دیا کہ وہ پریزیڈنٹ زیلنسکی کو جا کر بتا دیں کہ وہ وائٹ ہاؤس سے جا سکتے ہیں، مطلب چلے جائیں، گیٹ آؤٹ۔ پوری ان کی ٹیم بھوکی پیاسی دفتر سے نکال دی۔ وہ اپنی ٹیم سمیت وائٹ ہاؤس سے نکلے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی میک امریکہ گریٹ اگین کا میگا کا میڈ ان چائنا ہیٹ پہنا اور کسی دوسرے ایونٹ کے لیے ایئر فورس ون کے جہاز کی طرف چلے گئے۔ منرلز، ویپنز، بزنس ڈیلز اور کوئی بھی ڈیل اب 100% ڈیڈ تھی۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ پریزیڈنٹ زیلنسکی کی بہادری یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ وہ اس ہاسٹائل پریس کانفرنس کے بعد سیدھے اس سے زیادہ ہاسٹائل جگہ پہنچے۔ وہ فاکس نیوز پہنچے جہاں انہیں انوائٹ کیا گیا تھا کہ انہوں نے ایک انٹرویو دینا تھا۔ یہاں پھر ایک سٹیج تیار تھا۔ انہیں کہا گیا کہ وہ امریکی قوم اور پریزیڈنٹ سے، ڈونلڈ ٹرمپ سے معافی مانگیں، جس پر ظاہر ہے زیلنسکی نے انکار کیا کہ وہ کسی معافی مانگنے کے موڈ میں نہیں ہو، کیونکہ انہوں نے کچھ ایسا نہیں کیا جس پر وہ معافی مانگے۔ بائی دا وے زیلنسکی جنہیں کوئی بھی بہت بڑا لیڈر نہیں مانتا تھا، وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ہائی کوالیفائڈ بٹرنگ ٹیم کے سامنے ایک بہادر انسان ثابت ہوئے۔ انہوں نے اتنی ہاسٹائل کانفرنس کے دوران ایک بار بھی پانی نہیں مانگا، ایک بار بھی گھبراہٹ ان کے چہرے پر نہیں آئی، حالانکہ وہ صاف سمجھ چکے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکہ ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہے بلکہ ان کے دشمن کے ساتھ کھڑا ہے۔ منرل ڈیلز پر وہ تیار ہو چکے تھے، اس کے باوجود امریکہ ان کے ساتھ نہیں کھڑا۔ اس بریفنگ کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد امریکہ میں ڈیموکریٹس اور یورپ میں تمام قابل ذکر ممالک، بڑے ممالک میں ایک تھرتھلی مچ گئی کہ کیا اب امریکن اسٹیٹ گارنٹیز کا کوئی مطلب نہیں رہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل کے امریکی صدر کی دی ہوئی گارنٹی آج کی امریکی انتظامیہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ امریکی اسٹیٹ اب اسٹیٹ نہیں، ہر نئے پریزیڈنٹ کی کنگڈم ہوا کرے گی کیا؟ یہ بات یورپ کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ امریکہ اور یورپ کے درمیان تو اگر ہم فرانس سے نیو یارک کے ساحل تک کی بات کریں تو تقریباً 5,500 کلومیٹر لمبا ایک اوشن بیریئر ہے۔ اٹلانٹک اوشن اپنی پوری تمام تر ہولناکیوں اور وسائل کے ساتھ اور فاصلے کے ساتھ امریکہ کو ایک طرف سے پروٹیکٹ کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف اس سے بھی بڑا پیسفک اوشن ہے۔ لیکن یورپ اور رشیا کے درمیان تو کوئی سمندر یا بفر زون نہیں ہے۔ ان کی دانست میں، ان کے خیال میں رشین ریچ اور ان کے درمیان یوکرین ہی تو ایک بفر زون ہے۔ وہ ہر صورت اس بفر زون کو بچانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی بٹرنگ ٹیم نے جب زیلنسکی کو ایک آلموسٹ پلانڈ بریفنگ میں شرمندہ کر کے نکالا تو پورا یورپ یوکرین کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ یورپین فارن پالیسی چیف کیجا کلاس نے بیان دیا کہ ان کے خیال میں فری ورلڈ کو اب ایک نیا لیڈر چاہیے، مطلب امریکہ اور خصوصاً ڈونلڈ ٹرمپ اس عہدے کے لیے ایکسپائر ہو چکے۔ اس کے بعد یورپ اور ویسٹرن ایلائز کی طرف سے پیغامات کی ایک ٹریل چل پڑی۔ پریزیڈنٹ زیلنسکی کو ٹیگ کر کے ایکس پر تقریباً ہر یورپین لیڈر لکھنے لگا کہ مسٹر پریزیڈنٹ زیلنسکی اور یوکرین کے لوگوں، جان لو آپ تنہا نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح پیغامات لوڈ ہو رہے تھے اور کس طرح زیلنسکی ہر پیغام کو x.com پر شکریہ کے ساتھ ری ٹویٹ کرتے جا رہے تھے۔ کیورس فیلوز، یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ ایسا نہیں کہ یوکرین رشیا جنگ رکوانے کا ڈونلڈ ٹرمپ کا جو فیصلہ ہے یہ غلط ہے۔ یہ جنگ حقیقتاً ایک نان سینس جنگ تھی اور اسے جلدی سے جلدی بند ہو جانا چاہیے، پیریڈ۔ مگر مسئلہ صرف یہ ہے کہ اسے کس طرح ختم کرنا ہے۔ اس جنگ کا الزام صرف یوکرینین لیڈر کو دینا انصاف نہیں، کیونکہ یہ جنگ شروع تو امریکہ اور یورپ کی اشیرباد کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ یورپ اور امریکہ ہیں جنہوں نے یوکرین کو رشیا سے جنگ جاری رکھنے پر قائل کیا تھا، ورنہ وہ تو جنگ سے پہلے بھی اور دوران بھی رشیا سے مذاکرات ہی کر رہے تھے۔ یوکرین کے پاس دنیا کے تیسرے نمبر پر ایٹامک ویپنز تھے ایک زمانے میں، جنہیں امریکہ اور یورپ اور رشیا کی سیکیورٹی گارنٹی پر ڈسمنٹل کیا گیا تھا۔ ان ہتھیاروں کا بڑا حصہ روس کو واپس کیا گیا تھا ان ملکوں کے کہنے کی وجہ سے۔ جنوری 1994 میں امریکی صدر بل کلنٹن اور رشین پریزیڈنٹ بورس یلسن نے بوداپسٹ میمورنڈم میں یوکرین کو سیکیورٹی گارنٹیز دی تھیں، یورپ کی حمایت سے دی تھیں کہ اس کی سوورنٹی کا تحفظ کیا جائے گا۔ لیکن جب تحفظ کا وقت آیا تو کسی نے بھی تحفظ نہیں کیا۔ 2014 میں روس نے یوکرین سے کریمیا چھین لیا، اس کے بعد اس کے ایسٹرن بارڈر پر باغیوں کو سپورٹ کرنا شروع کیا اور کچھ علاقوں نے رشین مدد سے پھر وہاں پر خود مختاری کا اعلان کر دیا، اور آخرکار فروری 2022 میں یوکرین پر حملہ کر کے رشیا نے اس کے 18 سے 20% رقبے پر قبضہ کر لیا۔ اب یہاں آ کر بھی ایک بار پھر زیلنسکی نے ترکی کی مدد سے امن ڈیل ہی کی تیاری کر لی تھی، لیکن ایک بار پھر
अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन और यूरोपियन लीडर्स ने उन्हें मना कर दिया कि सीज फायर ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम रूस को थका थका कर मार देंगे, बस तुमने घबराना नहीं। क्यूरोस फेलोज, ये है वो कॉन्टेक्स्ट जिसमें ज़ेलेंस्की बिटवीन द लाइन्स डोनाल्ड ट्रंप और उनकी बटरिंग टीम को कह रहे थे कि हमारे मुल्क को कोई अच्छी सी फेस सेविंग तो दे दो ताकि हम सीज फायर कर सकें, हमें सरेंडर से तो बचा लो और कुछ वाज़ेह सिक्योरिटी गारंटीज तो कम से कम दे दो। लेकिन इस व्हाइट हाउस के अंदर होने वाली WWE के दौरान सब कुछ पहले से सेट था कि ज़ेलेंस्की को शर्मिंदा ही किया जाना है। वो इस तरह कि जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी तो 3 चीज़ें बहुत अहम थी, नोट करने वाली थी। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के लिबास पर तनकीद की, ये कोई लिबास है व्हाइट हाउस में पहन कर आने वाला। हालांकि $270 मिलियन डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन पर लगाने वाला एलॉन मस्क, जो कि एक्चुअल में प्रेसिडेंट जिसको कहा जा रहा है, वो न सिर्फ टी शर्ट और ट्राउजर में व्हाइट हाउस आता है बल्कि वो अपने 4 साल बच्चे को भी साथ लेकर आता है जो प्रेसिडेंट के मेज़ को मुसलसल गंदा करता रहता है। ये एक बात नोट करने वाली है कि ये सेट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। दूसरी ये कि इससे पहले एक हफ्ते में अमेरिकी सदर ने इसी बिल्डिंग में फ्रेंच, इंडियन और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स के साथ भी मीटिंग्स की हैं, लेकिन किसी में वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस को बैठने या बोलने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन इस यूक्रेन एक कमज़ोर सदर के साथ मीटिंग में वो बार बार ह्यूमिलेटिंग अंदाज में इंटरप्ट कर रहे थे, लेक्चर्स देने की कोशिश कर रहे थे। तीसरी बात यह कि इस मीटिंग के शुरू होते ही डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों को बताया कि अभी हमारी मिनरल्स पर बात यूक्रेन से चल रही है, जिसमें थोड़ी सी तलखी भी हुई है, लेकिन अब सब ठीक है। दरअसल साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रंप का व्हाइट हाउस बहुत जल्दी में है कि ज़ेलेंस्की बगैर किसी लंबी चौड़ी बातचीत के उस सीज फायर एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दें जिस पर डोनाल्ड ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन, रशिया के सदर, मुत्फिक हो चुके हैं। जो डील्स सऊदी अरब और टेलीफोन गुफ्तगू में इन दोनों में तय हुई हैं उस पर ज़ेलेंस्की बस आके साइन करें और ट्रंप टीम को फ्री करें कि वो मॉस्को में ट्रंप टावर्स और दूसरी इन्वेस्टमेंट्स कर सकें और बाकी डील्स कर सकें। अगर नहीं तो यूनाइटेड स्टेट्स की सपोर्ट उन्हें हासिल नहीं रहेगी। ये बात उन्होंने बाकायदा कही। अमेरिकन लिबरल मीडिया विंग्स के मुताबिक भी जो रेयर अर्थ मिनरल्स की डील प्रेसिडेंट ट्रंप ज़ेलेंस्की के साथ करना चाह रहे हैं, जिसके बदले में उन्हें सिक्योरिटी गारंटीज देने की बात वो कर रहे हैं, वो गारंटीज दरअसल एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसमें सिर्फ ये है कि अगर यूक्रेन अमेरिका से अमेरिकी शराइत पर मिनरल्स की कोई डील कर लेता है तो रूस पर एक दबाव रहेगा कि यूक्रेन और अमेरिका एक मुआहदे में है, इसलिए वो अब मज़ीद हमले नहीं कर सकता। लेकिन क्या किसी हमले की सूरत में या कब्जे की सूरत में अमेरिका जवाब में कुछ भी करेगा? इसकी कोई गारंटी यूक्रेन को अमेरिका मिनरल्स के बदले में देने को तैयार नहीं। यही वजह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जब डोनाल्ड ट्रंप, वाइस प्रेसिडेंट और मार्को रूबियो, सेक्रेटरी खारजा, ज़ेलेंस्की पर दबाव डालते रहे थे कि वो बस साइन कर दें, तो उन्होंने साइन नहीं किए। इसी तलखी की बात प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बिल्कुल शुरू में की थी। लेकिन सबने देख लिया कि तलखी खत्म तो नहीं हुई बल्कि बढ़ी है। डोनाल्ड ट्रंप और नया अमेरिका एक राइट विंग डिक्टेटरशिप के मुंह में है। वो किसी सूरत फ्री वर्ल्ड का लीडर रहने या उस वर्ल्ड ऑर्डर को जिसे उन्हीं के एक लीडर प्रेसिडेंट आइजनहावर ने बिल्ड किया था उसे जारी रखने का इरादा नहीं रखते। उनके नज़दीक मुल्क भी बिजनेस डील्स के अंदाज में ही चलाना इंसाफ है। स्टेट्समैनशिप एक फरसूदा आइडिया है उनके नज़दीक। अब व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की के साथ जो भी हुआ उस पर रूस में बहरहाल फतह के शादियाने बजाए जा रहे हैं। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन मारिया ज़ोक्रोवा ने कहा कि ज़ेलेंस्की उसी हाथ को काट रहे हैं जो उनकी रोजी रोटी है, जो उन्हें खाना खिलाता है। ये एक मौजज़ा ही है कि ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट ने ज़ेलेंस्की की बदतमीजियों पर उन्हें चांटा नहीं झाड़ दिया। दोस्तों, हकीकत में तो मॉस्को में एक जश्न जारी है और साबिक रूसी सदर दिमित्री ज़ेलेंस्की को पिग और ट्रंप को पिग्स को दड़बे में बंद करने वाला मास्टर कह रहे हैं। यही दिमित्री जो हैं ये इस वक्त रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन भी हैं। ये मीडिया पर भी लिख रहे हैं कि अमेरिका ने ज़ेलेंस्की के मुंह पर उल्टे हाथ का चांटा बिल्कुल दुरुस्त रसीद किया है। शुक्र है किसी ने तो ज़ेलेंस्की के मुंह पर उसको बता दिया कि तुम दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जा रहे हो। एक ऐसी जंग जो रशिया ने शुरू की और यूरोप और अमेरिका की गलतियों की वजह से शुरू हुई, उसका इल्ज़ाम एक कमज़ोर शख्स को देना बहुत बड़ी ज़्यादती है। ऐसा लगता है कि अमेरिका या कम से कम डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम इस वक्त एक ऐसी दुनिया तख्लीक करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें राइट विंग का रूल हो और अमेरिका और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में रूस, ये दोनों मिलकर बेहतरीन दोस्त बनकर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आएँ जो कि एक्सट्रीम राइट विंग लोगों का वर्ल्ड ऑर्डर हो और लिबरल ऑर्डर को रिप्लेस कर दें। लेकिन हकीकत यह है कि रशिया और रशियन लीडर्स डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को सिर्फ इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो अमेरिकी वादों पर अब 1% भी भरोसा नहीं करते। डोनाल्ड ट्रंप को रशिया एक यूजफुल इडियट से ज्यादा कुछ नहीं समझता। साथियों, इस वक्त दुनिया में जो ग्रेट गेम प्लस डार्क कॉमेडी चल रही है, इसके अहम तरीन किरदार डोनाल्ड ट्रंप हैं। हमने इनकी प्रेसिडेंसी पर एक वीलॉग बनाया था जिसमें इन पर कातिलाना हमले से पहले
اور بعد میں ان کی مینٹل ہیلتھ پر ڈیٹیل بات کی گئی تھی۔ اس کے نتائج پر بھی ہم نے ایک ریسرچ بیسڈ گفتگو کی تھی۔ یہ اینگل اگر آپ نے مس کیا ہے تو اسے آپ یہاں ٹچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیے رشین پریزیڈنٹ پیوٹن کی سپر ہیرو بننے تک کی کہانی کیا تھی، اور یہ رہی ان 100 کتابوں پر ہماری آن گوئنگ ڈاکومنٹری سیریز، جنہیں آپ کو زندگی میں ایک بار پڑھنا یا دیکھنا ضرور چاہیے۔